आपकी इजाज़त से मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। तलब भाई हम देखते हैं कि पहले 4 खुलाफा का दौर ख़त्म होता है, तो उसके बाद ओवरऑल जब हम बारीक-बीनी से देखते हैं, तो हमें 5 नाम मिलते हैं, जिन्होंने यज़ीद के उस सिस्टम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद की है। जिसमें पहला नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का ख़ास करके और अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन, अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह। सर सवाल ये हमारे अहले सुन्नत मनहज से उठाया जा रहा है कि बाकी इख्तिलाफात बाद के बाद में सही, इमाम हुसैन का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना किसी से, और ना मैं कर रहा हूँ। सवाल ये उठाया जा रहा है कि शुरू के अदवार में इन 5 लोगों को हमारे अहले तशी बरादरान क्रेडिट क्यों नहीं देते? इन्होंने भी तो अलम बगावत बुलंद किया है ना, तो इनके खाते में क्रेडिट क्यों नहीं जाता? देखें जहाँ तक मेरे ख़्याल से बाकियों का तज़किरा होता है, असल में अहले तशय्युह के यहाँ अशरा मुहर्रमुल हराम में मजालिस का जो सिलसिला है, उसमें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब को बयान करने का रिवाज है। क्योंकि उनका पूरा अक़ीदा ही इन्हीं शख्सियात की इमामत पर खड़ा है या उनके असहाब पर खड़ा है। अगर कोई उनकी तायीद करता है या उन जैसे नज़रिए को लेके चलता है, तो चंद एक उलमा हैं जो जब तारीख़ पे वो नज़र डालते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का भी ज़िक्र आ जाता है और बाकी हज़रात का भी ज़िक्र आ जाता है। मसला ये है कि उनका कहना ये है, जो मैं समझा हूँ, कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का यज़ीद के ख़िलाफ़ हुकूमत करना मसला नहीं है। इमाम हुसैन को क्या वो इमाम बरहक मानता है? ठीक है? अब मुख्तार सक़फ़ी के बारे में ना यही इख्तिलाफ़ है कि उसने कातलाने हुसैन से बदला अपनी हुकूमत के लिए लिया या मोहब्बत हुसैन में लिया। और भी वो कहते हैं इख्तिलाफ़ है उसमें भी। अब ये चीज़ तशय्युह के यहाँ मुख्तार सक़फ़ी का बड़ा मकाम है। वहाँ पर तसन्नुन वाले सवाल करते हैं कि भाई मुख्तार सक़फ़ी ने अगर कातलीन हुसैन से बदला लिया है, तो आप आगे जाके देखें उसने हुकूमत बनाई है। तो आप उसको क्यों सर पे बिठा रहे हैं? तो आप वाला सवाल, जो आपका सवाल कि फिर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को भी लो, तो ये थोड़ी-सी बात आपकी ठीक है कि इनको अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बारे में भी ये चले यूँ कर लें कि शुहदाए करबला 72 हैं, उसमें सिर्फ़ मौला अली के 7 बेटे शहीद हुए हैं, बाकियों का तज़किरा ही नहीं होता, क्योंकि उसमें नाम कुछ खुलफ़ा के नाम पर भी हैं। तो ये बात ठीक है, कुछ रिवाज भी हो जाता है कि इन शख्सियात का तज़किरा करना, इनका नहीं करना। जी, जी, क्योंकि सैयदना हुसैन इब्न अली के मकाम व मर्तबा और उनकी कुर्बानी के मुकाबले में इनकी कुर्बानी उस दर्जे की नहीं है। लेकिन मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से लेता हूँ कि एक सब अबू बकर का नवासा है, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है, दोनों बनु उमय्या की हुकूमत के खिलाफ शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी और हुसैन इब्न अली भी। बिल्कुल ऐसे ही है और सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर ने जो वहाँ पर मरसिया पढ़ा है, वो बड़ा दर्दनाक मरसिया है। अब्दुल्ला इब्न उमर चूँकि बाद में यज़ीद के हक में हो गए थे, जो भी है वो तो खुल के कहते थे ना कि अल्लाह रसूल की बैत है। लेकिन हम एक उनके स्टांस से इख्तलाफ करते हैं और शिया हज़रात भी इख्तलाफ करते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के बारे में लोग बोलते ज़रूर हैं। अब इसको कहें कि मज़ीद बोलना चाहिए तो ठीक है, तजवीज़ अच्छी है। शिया उलमा को हम कहते हैं कि आप सैयदना हुसैन के साथ जो लोग थे, यानी कि मरवान बिन हकम की वो रिवायत आपके इल्म में है, जब वो मदीने में आके खुतबा देता तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ने खड़े होकर कहा था कि तू कैसर व किस्रा की सुन्नत को ज़िंदा करना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर खड़े हुए। अच्छा, मोहम्मद इब्न अबी बकर का नाम शिया लेंगे, क्योंकि सैयदना अली ने पाला है और वो हज़रत आयशा के भी खिलाफ थे। यानी कि ये हज़रत अबू बकर के बेटे हैं और इनकी वालिदा ने मौला अली से शादी कर ली थी। तो मौला अली ने ही इनको पाला। ये साल 2 साल के थे ग़ालिबन जब मौला अली की आगोश में आए। इनको मौला अली ने गवर्नर भी बनाया। जी, जी, ये मौजूद है, ये तो एस्टेब्लिश है। तो बात आपकी ठीक है कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर का ज़िक्र होना चाहिए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का भी ज़िक्र होना चाहिए, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का भी होना चाहिए। इब्न उमर का वो बता दें क्यों नहीं है, क्योंकि वो बाद में यज़ीद के हक में हो गए थे। तो तजवीज़ अच्छी है। अब उसमें आप नीयत पे शक नहीं करता, ऐन मुमकिन है कि सैयदना अबू बकर की वजह से थोड़ी एहतियात की जाती हो, लेकिन मोहम्मद इब्न अबी बकर भी तो उन्हीं का ही बेटा है। तो ये तजवीज़ अच्छी है कि शिया उलमा से ये कहा जाए कि आप उन शख्सियात का भी ज़िक्र करें, ताकि अहले तसन्नुन भी आपकी मजालिस में आए और वो तज़किरे सुने कि इन लोगों ने भी सैयदना हुसैन की तरह कोशिशें की हैं। और आप देखें कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को भी मारा बनु उमय्या ने है। कई दिनों के बाद
پتہ چلا کہ ان کی لاش ایک غار سے ملی تھی، تو یہ بھی اس طرح شہید ہوئے۔ عبد الرحمن گمشدہ ہو گئے تھے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اچانک سے ایک جگہ سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ، اور محمد ابن ابی بکر کو بھی گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے انہی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے گئے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شیعہ علماء کو، شیعہ ذاکرین کو ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ مطلب بھائی ایک وضاحت کر دیجیے گا مختصر سی کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو کہ 9 سال خلافت رہی 64 ہجری سے 73 ہجری، تو کیا ان کی ویژن میں اور امام حسین کی ویژن میں فرق سسٹم کے لحاظ سے؟ شیعہ علماء کا چونکہ وہ تو امامت کے اس طرح قائل ہے نا، اگر ہم اپنی بات کریں تو ایک ہی ویژن تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا یہ درست نہیں ہے، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے زور زبردستی لوگوں پر بیعت مسلط کی ہے۔ اچھا، زور زبردستی کو بھی لوگ بڑا عجیب لیتے ہیں۔ آپ ایک زمین بنا رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر ابو بکر عمر کا نام بھی لے رہے ہیں کہ ہم ان کی سنت کو زندہ، یہ کیا بلیک میلنگ ہے؟ آپ کھل کے گئے نا، دوگلا پن ہے نا، کہ آپ انہوں نے کب اپنے بچوں کو امیر بنایا یا اس طرح خلیفہ بنایا؟ آپ عام انتخابات کروا لیں، پہلے ذہن بنایا، پورا وہ کمپین چلائی، اور جنہوں نے اختلاف کیا پھر آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا پراپیگنڈے ہوئے۔ تو ان کا ایک ہی اسٹانس تھا کہ بھائی ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، عام انتخابات ہونے چاہیے، جس کو ہم خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، کہ اس میں عام انتخابات ہوئے ہیں، آزادانہ رائے لی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شورائی نظام زمین پہ لایا کیسے گیا، اس کو اہل علم، وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے نا، کہ ابو بکر کا تقرر تو یوں ہی ہو گیا، عمر کا پھر ابو بکر نے کر دیا، عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ہاں، وہ ہم اس پر اگر تفصیل آئے گی تو بات کر لیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث تھی کہ حسن ابن علی تک تو معاملہ ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان کو ہم نے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں لوگوں سے رائے لی، اور رائے کے بعد آزادانہ طور پر ہمیں تو نہیں ملتا کہ جس طرح پیچھے معاملات چلے ہیں اس طرح معاملات چلیں، پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ سانحہ کربلا بھی ہو گیا ہے۔ تو ایک ہی سٹانس تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ اپنی سیٹ چھوڑے، یہ میں مفہوماً کہہ رہا ہوں، سیٹ چھوڑے۔ ہم دیکھتے ہیں پھر عوام میں عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، حسین ابن علی کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اور باقی حضرات کے پیچھے کتنے لوگ ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ مجھے میرے لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو آپ کی حکومت کے خلاف کوئی دھرنا بھی دے دے تو آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ حکومت ٹوٹ کے دوبارہ بن جائے گی۔ تو اگر سیدنا حسین ابن علی کوفہ جا رہے تھے اور یزید کو یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ یار یہ وہاں جا کر کوئی کمپین چلائیں گے تو میری حکومت تو خطرے میں آ جائے گی، بعد ناسبی یہ کہتے ہیں کہ ہر سمجھدار حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دباتی۔ ارے بھائی، وہ ملوکیت میں ہوتا ہے، ابو بکر عمر کی حکومت میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ یہ کہ سٹانس ایک ہی تھا سب کا۔ جی وہ تو دینا چاہیے، بالکل، یہ سب ایک ہی اصول پر چل رہے تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں کامیابی بھی مل گئی، انہوں نے الگ حکومت بنا لی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے پھر کیا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وائنڈ اپ کیا۔ تو آپ کا میسج یہی تھا کہ جس کا جو کریڈٹ ہے وہ دیجئے، اختلاف بھی کیجئے لیکن نفرتیں مت بانٹیے، ہر ایک اس کا مارجن کس حساب سے آپ چلائیں، ٹھیک ہے۔